cérémonie à l'occasion du 104e anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. On va retrouver sur place, près de la place de l'Étoile, James André, notre envoyé spécial. James, bonjour. Emmanuel Macron a déposé une gerbe sous la statue de Georges Clémenceau. Il va rendre hommage ensuite aux forces armées à l'occasion de cette commémoration. La matinée avait donc bien mal commencé au Salon de l'Agriculture avec deux images inédites, les CRS face aux agriculteurs dans l'un des halls d'exposition et un président de la République cantonné dans un bureau. Des échauffourées ont éclaté, une colère qui avait pour cible Emmanuel Macron après le fiasco du grand débat. Bref, une atmosphère bien loin de l'image habituelle de la plus grande ferme de France. Reportage sur place, Bastien Auger et toutes nos équipes sur le terrain. D'abord, de vives tensions qui ont conduit parfois les services d'ordre et de sécurité à être complètement débordés, et aussi des échanges très francs, puisque le premier débat avait été annulé, mais Emmanuel Macron a tout de même organisé un échange avec une vingtaine d'agriculteurs à la hâte ce matin. Des échanges, je vous le disais, très directs, avec des préoccupations concernant la trésorerie ou encore les importations. Emmanuel Macron qui s'est laissé parfois à tutoyer certains de ses interlocuteurs. Désormais, on attend que le président descende pour inaugurer ce salon de l'agriculture avec plusieurs heures de retard. Et regardez derrière moi, les services de sécurité sont extrêmement nombreux. On verra donc si les conditions de sécurité restent réunies pour une éventuelle déambulation du chef de l'État ici. Emmanuel Macron doit se rendre en Ukraine d'ici la mi-mars. Ah, that's it? Yes. Hi. Hi. Yeah, I'm waiting for you. Who is around you? We meet again. Bye. I've been waiting for you, Stefan. We meet again. Bye. Monsieur, Admiral Anger Bitten. He said you're under arrest, Mr. Decker. Got the wrong guy, pal. Low five. Nicholas. If I just play. He say you're braver now. Tell him I'm eating. Captain Brian Soga. Any of my own. Brian. Execute Order 66. Sois formidable.
ekranında TRT Ana Haber Bülteni'ndesiniz. Hoş geldiniz. Ben Deniz Demir. Gündemin önemli başlıklarıyla karşınızdayız. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Milli mücadelenin 100. yılı tüm Türkiye'de törenlerle kutlandı. Ülkemizin dört bir yanından o güzel görüntüleri getireceğiz ekranlarınıza. Bizimle de etme vaktimiz geldi. Daha fazla haber ve ayrıntıyı TRT Haber'in internet, Twitter ve Facebook adreslerinden takip edebilirsiniz. En güzel günler sizinle ve güzel ülkemizde olsun. Hoşçakalın. امروز از زیارت از اوکراین کتیب دولتی آمریکا انتونی بلینکن و وزیر مدافع کشور لوید اوستین به این کشور وعده دادند که آمریکا با مبلغ 700 میلیون دلار کمک نظامی مستقیم و غیر مستقیم فراهم می‌آورد. این اولین زیارت مقامداران بلندپایه آمریکا از زمان تجاوز روسیه به خاک اوکراین می‌باشد. در دوام یک سال رهبری پرزیدنت آمریکا جو بایدن آمریکا با اوکراین 4 میلیارد دلار یوری نظامی تقدیم کرده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی بلینکن و اوستین را به حضور پذیرفت. کشنوزان سفر همچون پشتیبانی قصر سفید از زلنسکی با اوکراین عرض کرد. هفته‌های اخیر چندین مقامداران بلندپایه کشورهای اروپایی از کیف زیارت کردند که شهادت اعتماد به امنیت پایتخت اوکراین است. در روزهای اول جنگ اوکراین روسیه هدف داشت که کیف را اشغال کند ولی با مقاومت جدی روبرو شده عقب نشست. حالا کرمل تصمیم دارد دنباس را تحت تصرف دارد. اوکراین طلب دارد که در این مرحله جنگ کشورهای غربی این کشور را با توپخانه وزنیم. دستانی او ظاهراً ورمیده بود و از چشم مردم دور نماند. بعضی رسانه‌ها نوشتند که او را پزشکان همراهی دارند. مقامات روسیه وضع را شرح ندادند. رندگان عزیز جزئیات را می‌توانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org